मेरा नाम प्रोफेसर डॉक्टर सलीम ऐसी है। मैंने गुड शेपर्ड क्रिश्चियन हॉस्पिटल 200 बेड का बहुत आला बनाया कौम के लिए। आज का प्रोग्राम बहुत अच्छा था। आज के प्रोग्राम में जहां मुसलमान भाई थे वहाँ मसीह भी थे, सिख भी थे, हिंदू थे और शिया हज़रात भी थे। तो तमाम लोग मुत्तहिद थे और पाकिस्तान ने ये कामयाब प्रोग्राम किया, इन्होंने किया और पाकिस्तान की फतह हुई है और हमेशा फाते रहेगा। पाकिस्तान आज का सफारती लिहाज से भी पूरी दुनिया में मशहूर है और ये सरखरू रहेगा। वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल की क़यादत को हम सलाम करते हैं और उन्हें खराज तहसीन पेश करते हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं प्रोफेसर सैयद महमूद गज़वी, चेयरमैन नेशनल पीस कमेटी फॉर इंटरफेथ हार्मनी। इस वक्त लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री में सरदार बिशन सिंह साहब की दावत पर बुनियानुल मरसूस मार्का हक का सालाना जश्न मनाने के लिए आया हूँ और यहाँ पर इंटरफेथ के तमाम बड़े बड़े नाम, तमाम मकाबरीन जमा हुए। अफवाज पाकिस्तान को और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर साहब को खराज तहसीन पेश किया गया और इस अज़म का अदा किया गया कि वो जंग का मैदान हो, खेलों का मैदान हो या मईशत का मैदान हो, हम हमेशा अपने मुल्क को मुकद्दम रखते हुए अपने फ़राइज़ सर अंजाम देंगे और पाकिस्तान की तरक्की में अपना भरपूर किरदार अदा करेंगे। साथ ही हमने नरेंद्र मोदी को पैगाम दिया है जिसके बारे में ये सुनते हैं कि वो दोबारा पाकिस्तान पर कोई मुहिम जुई का इरादा रखता है। तो पिछले साल पूरी पाकिस्तानी कौम ने एक जान होकर, एक मुक्का बनकर मोदी के मुंह पर ऐसा मुक्का मारा था कि भारत के सारे दांत राफेल तैयारों की शक्ल में ज़मीन पर गिर पड़े थे। और अब दोबारा अगर उसमें जैसे लोगों में विटामिन बी की कमी हो जाती है, मोदी के अंदर जब जब जूतों की कमी होती है, इंडिया में जब जब जूतों की कमी होती है, वो पाकिस्तान से जूते खाने आ जाते हैं। और अगर वो दोबारा आए तो भी हम इंशाल्लाह हाजिर हैं और भरपूर तरीके से पूरी कौम अपनी अफवाज के साथ बुनियानुल मरसूस एक सीसा पिघलाई हुई दीवार की तरह बिला इम्तियाज़ तफरीक मज़हब और नस्ल मुत्तहिद होकर खड़ी है। और मैं मोदी को पैगाम दूंगा कि तेरी शरियानों में न जम जाए खुद तेरा लहू, तू हमारे जुर्रत व हिम्मत की है मोदी, फिर पैमाइश न कर। आज की तकरीब जी मार्का हक के हवाले से थी और आज हम लाहौर चैम्बर में मौजूद हैं और यहाँ पे हमने आके एक पुरपुकार तकरीब में हिस्सा लिया और जो पिछले साल जंग हुई उसके बारे में बहुत सारी बातें हुई, बड़ी खूबसूरत बातें हुई। और मैं मोदी सरकार को बताना चाहता हूँ कि पिछले साल इन्हीं दिनों में तुझे इतने जूते पड़े थे, इतनी मार पड़ी थी और फिर तुझे दोबारा से जूते खाने की महज ज़रूरत है और तू दोबारा से फिर ऐसे काम करना शुरू हो गया है। हम सारी कौम मिलकर तेरा मुकाबला करने के लिए तैयार और हमारे फ़ौजी जवान जो ऐसे हैं कि जब भी पाकिस्तान की तरफ कोई मैली आंख से देखता है तो हमारी पूरी फ़ौज, पूरी कौम उसके साथ लड़ने के लिए हर वक्त तैयार रहती है। और तू अपने जो घिनौने काम है छोड़ दे तो अच्छा रहेगा, नहीं तो दोबारा से जैसे पहले पिछले साल तेरे साथ हुआ, दोबारा जब तू इस मुल्क की तरफ आंख उठा के देखेगा तो तेरी आंखों को निकाल दिया जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स में मार्का हक बुनियानुल मरसूस के हवाले से जो तकरीब हुई उसमें तमाम मसालिक और मज़ाहिब के लोग मौजूद थे। सब ने आज तजदीद अहद किया है 2025 के मार्का हक बुनियानुल मरसूस के हवाले से कि आज के बाद भी जब भी पाकिस्तान पे हिंदुस्तान हमलावर होगा, पाकिस्तान में बसने वाले तमाम मज़ाहिब, तमाम मसालिक के लोग अफवाज पाकिस्तान के साथ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के साथ खड़े हो के हिंदुस्तान को वो मज़ा चखाएंगे कि फिर वो याद रखेगा कि आज के बाद किसी मुल्क पे हमलावर नहीं होना। और मैं इस मौका पे ये भी याद करवा दूं कि मोदी जो कहता था कि पाकिस्तान का पानी बंद कर देंगे, मुझे याद है वो अल्फाज मोहतरम DGISPR साहब के कि अगर तुम पाकिस्तान के पानी को बंद करोगे तो हम तुम्हारी सांस बंद कर देंगे। आज 1 साल होने को है, हम देखते हैं कि मोदी का सांस बंद हो चुका है और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान का नाम इस वक्त पूरी दुनिया में इज़्ज़त और एहतराम के साथ लिया जाता है।
اور پھر تجدید عہد کرتے ہیں کہ ہم پاکستان کے ساتھ کھڑے تھے, کھڑے ہیں اور انشاءاللہ تعالیٰ کھڑے رہیں گے. آج ਅਸੀਂ ਲਾਹੌਰ ਚੈਂਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰਕਾ ਹੱਕ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਸਾਲਗਿਰਾਹ ਮਨਾਈ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਹੌਰ ਚੈਂਬਰ ਦੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ, ਮਹਿਮਾਨ ਖਸੂਸੀ, ਐਗਜ਼ੀਕਟਿਵ ਮੈਂਬਰ ਔਰ ਸਾਰੇ ਮਜ਼ਾਹਬ ਦੇ ਲੋਕ ਭਰਪੂਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਏ. ਫੌਜ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਮਾਰਕਾ ਹੱਕ ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਸਤ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਔਰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਸਾਰਾ ਮਹੀਨਾ ਮਈ ਦੇ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇਗਾ. ਮੁਖਤਲਿਫ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਲਾਹੌਰ ਚੈਂਬਰ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਮਹਾਨ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨਾਲ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਦਰਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ, ਔਰਤਾਂ ਔਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਫੌਜ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਸਲੂਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ. ਦੁਆ ਗੋ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੁਲਕ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਪਵਿੱਤਰ ਧਰਤੀ ਵਾਸਤੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇ ਕੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਜਾਮ ਨੋਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜੰਨਤ ਫਿਰਦੌਸ ਵਿੱਚ ਆਲਾ ਮਕਾਮ ਅਤਾ ਫਰਮਾਏ. ہم سب تو پہلے پاکستانی ہیں, بعد میں ہمارا مذہب ہے, عقیدہ ہے. آج اسی سارے مذاہب دے لوگ اکٹھے ہو کے جہدے سکھ, ہندو, مسیح سارے نے مل کے یہ پروگرام اکٹھا کر کے اسی جشن منایا ہے. انشاءاللہ ہر سال یہ دن اسی جس طرح باقی اسی دن تہوار مناتے ہیں, یہ بھی ساڈے تاریخ اتہاس وچ لکھیا گیا کہ ہندوستان نو مارکا حق کے حوالے نال اسی شکست دے چکے ہیں تے اسی انشاءاللہ اگے واسطے بھی ایک ہاں. اسی سارے اس پاکستان دے دفاع واسطے شانہ بشانہ افواج پاکستان نال کھڑے رہاں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شعبان اختر, بورڈ ڈائریکٹر لاہور چیمبر آف کامرس, چیئرمین داروغہ انڈسٹری اونرز ایسوسیشن. آج ہم لاہور چیمبر آف کامرس میں موجود ہیں. میرے ساتھ ہمارے انٹرفیتھ کمیٹی کے چیئرمین سردار بشنگ سنگھ صاحب اور ان کی پوری ٹیم موجود ہے. آج پاکستان کا مارکہ حق کا جو پہلا سال مکمل ہوا اور ہم نے جذباتی طور پہ اسی طرح ہی فیل کیا ہے جس طرح پاکستان بنا تھا 14 اگست کو, اور یہ بھی ایک پاکستان کا اسی طرح کا ہی سیلیبریشن کا موقع ہے. اس طرح ہمارے افواج پاکستان نے ہمارے سپہ سالار حافظ اعظم منیر صاحب, ہمارے پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب اور پوری قوم اور پوری پاکستانی قوم, ہمارے پاکستانی بھائی, ہمارے سکھ بھائی, ہمارے ہندو بھائی, ہمارے مسیح بھائی, ہمارے مسلمان, سب نے مل کے اپنی فوج کے شانہ بشانہ جس طرح اسٹرینتھن کیا ان کو, جس طرح ہم ایک ہو کے لڑے, دشمن کو یہ بتا دیا آپ دن کو آؤ, آپ رات کو آؤ, آپ صبح آؤ, آپ شام آؤ, آپ اس قوم کو شکست نہیں دے سکتے, آپ اس قوم کا بال بھی بیکا نہیں کر سکتے. اللہ تعالیٰ کی ذات تاج دینے والی ہے, عزتیں دینے والی ہے. جس طرح اللہ کی مدد آئی, جس طرح ہم نے ان کو بتایا کہ آپ نے جو دنیا میں جو لبادہ اوڑا ہوا تھا, دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت, دنیا کی سب سے بڑی معیشت, دنیا کے سب سے بڑی فوج, سب سے بڑی آئی ٹی ٹیکنالوجی, آپ نے دیکھ لیا کہ 10 مئی کو آپ کی ایک ایک چیز آپ کی آنکھوں کے سامنے نیست و نابود ہوئی, اور وقت نے ثابت کیا کہ دنیا کی سب سے بڑی ٹیکنالوجی, دنیا کے سب سے بڑی قوم وہ پاکستانی قوم ہے. آپ نے جس طرح اب فنڈنگ کی دنیا میں کہ ہم اس طرح کی راہ ہموار کریں کہ پاکستان کو نیچا دکھائیں, پاکستان کو دہشت گرد دکھائیں, اور جس طرح آپ نے فنڈنگ کی پاکستان کو توڑیں, ٹکڑے کریں, وہ آپ کے منہ پہ پڑی اور آپ کو پاکستان نے, افواج پاکستان نے, پاکستانی قوم نے ننگا کر دیا دنیا کے سامنے کہ اصلی اور نقلی کا فرق یہ ہے, یہ نقلی تھے اور پاکستانی قوم اصلی ہے. آج وہ جو چاہ بہار میں آپ نے پنگا لیا تھا کہ ہمارے گوادر کو سبوتاج کریں, آج اس کو پاکستان اویل کر رہا ہے. آج وہاں سے دنیا کو جو جتنے بھی روڈ نکلیں گے معاشی پاکستان کے لیے وہاں سے نکلیں گے, ایران کے لیے وہاں سے نکلیں گے, اور دنیا کے روڈ وہاں آئیں گے. تو یہ چیز ذہن میں رہے
کہ انشاءاللہ جب بھی وقت آئے گا, جب بھی آپ کو کوئی دل میں کوئی زوم ہو, جس طرح کا پہلے تھا, کویسچن مارکس تھے کہ شاید پاکستان کو ہلکا لے رہے تھے کہ دنیا پہ ہم ہی چھائے ہوئے ہیں, آپ دوبارہ آئیں اور مزہ چکھ کے دیکھیں. دوبارہ زندگی میں آنے والی نسلوں کو بھی بتا دیں گے یہ پاکستانی قوم ہے, سب بھائی, سب مذاہب, سب قومیں ایک ہیں, اور ایک ہو کے آپ کو چٹان کی طرح ملیں گے. پاکستان زندہ آباد. Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. Like, share, subscribe Lahore City News.